ngak mandi mayit gak dinto pemundur pasama de waktonah semendemah. Obe pengalaman kita cepon tuli pandiin engki mungkin pandiin meloloh pendema ki deki asar nega kelero teretan arte mon pendema asar pandina mundur rak para asar mon pendema deku pandina mundur rak para deku sane pendema lah mungkin ndak remah kiai ada te hukum orang pekepudih untuk pendem gak dintok katina apa hukumah tak apa panapa. Bahkan silahkan pemundur sunat pemundur mun karena aden teh benyan orang semejengakin ya mangken duhur orang banyak pasar orang banyak sabe mun bedem mangken sebenyengakin nek keteluh nek sesap bila makbun mun sarasar epol selager bendem sarasar teretan tabeng dek ke orang benyan semejengakin otabeh oleh bakabuni pendeman ada te keluarga sekilo rabu lo apa leh ada makabudi pendeman ada te orang semajengakinah otabeh makabudi pendeman ada te keluarga ya tolong lengki neka sarata situng pak perangakin sarata situng korce sampai obe kiai putrana dua hari aki ndak remama dan te bu abau te engki abau gelenon haram teretan tusah arti otambah neka mau dan te abid sampai abau tak kenging lamela nabi ulama salah situng alasan mon pendema mundur pandina mundur anapa karena mayit mon etepain aing neka tuli becembah pada bi sampean galanon aseram pasabuko ameng teretan tapi mun torot tengah nikah abek tahan arti jadi pendeman mundur mandinah mundur pana baca epon pendemah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Al-mukarramun sedajana para hadirin, para bapak, para ibu dari sedaja Senoman, dari Sabian, Serpang dan Kampung Mursongai, sedaja sangat batan kula amul jaakin bini sepuh tokoh dan pemuka masyarakat khususnya Bapak Kepala Tisah Sabian sangat batan kula amul jaakin. Alhamdulillah hari mangken gak dento hari Senin papangkian kita yang ketiga kali epon dalam pembahasan tajhizul mayyit. Semangken tantretan sedaja ulaban pancendengan tepak bedah ya turin masuk ya turin terus tantretan sedaja mangken gak dinto kulaban pancendengan tepak bedah apolong bi mayyit la saampon seteh tapi kilo pandiin jadi nyampung karena mungkin insyaallah kami akan membahas tata cara memandikan jenazah. Tapi saya ngajak kalau pain para ibu ni kepenting tata kerama orang saampona penapanya mana ihtidar saampona orang gak dinto la ampon berangkat kelak kita oneng sepertama jimin mutin orang mon la ampon nyatah ampon anaza sesepuh kampung kita sekalian untuk bisa memaus orang sebeda nang kamar gak dinto bersama-sama ni kepenting inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajurni fi musibati
wa akhlif li khairan minha. Nikah seampun penapanya mana seampun bahas pertama pakon maus innalillah niki saya kelupain. Nomor 2 saya langsung ngakin mametem socana. Mametem socana saya maus bismillahi wa ala millati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ghafir li abdika sebut asmanah otaba makelo sebut tak apa-apa warfa darajatahu fil mahdiyyin wa khalufhu fi aqibihi fil ghabirin waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin. Mari membetul socah cak kalau pain laki bini makin syaddulah yaihi ngalak apanya mana ngalak surban pas talin peseken niki emojin ketika mari talin gak dinto pas talin nika lakon diteretan nika lo cepet kegere dek kamayit talin gak diberi baring lastare praktekakin astana pasane ketelo kali kalaban laonan deki tokot nak nikah kalaban laonan deki bengkong gak dinto baca kekeduain petuju pada nikah boleh sampai kalau kalih nikah juga lastare praktekakin emotin oleh sepenting tantretan saja panapanya mana muka lampina mayit arti panjenengan pohon yang ngalatin mau lamari etale kak dinto lamari etalien ban semacam pas buka lampina mayit saja bengkangin kalau bencarah kai taoning cek langsung buka biasa sing ke aurat malelo ketela dak remah ngalah lambing beleber tongkol sentimen bakti yakin tutup akin musleh tak ada musleh tutup akin dak ke mana Paulo Timur engki senga jeobe Paulo Timur ke agentang Paulo ayo kakek cang tibing sang goreng ini kah orang sabar ya tuh bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi lengki bang lengki jadi ampuna etaleen gele penapanya mana catak dua para ipuh lamare penapanya mana lamare etaleen gak dintok perapet saya gak pegenteng pemedem karena kadang orang ampun semua buka ini kan meloros di sampian neki mereka dintok mari talyin mari etalen cetak talyin kelun talyin ko pelemes ngane ke ngak gelek cara sampun ebalain lah mari talyin jandi talen karena ki muka alampina tutup kalau birambing tekuk kalaban 4 orang makin buka soto je buka emotin kecuali naudzubillah gelanon mayyit kiai neka keluar panapa dari kamalono seumpamana neka pak malelok neristis banyak ben malelok teti fitnah gelanon biasa mon dari masake apoi pampresin dimen lah neka jak buka bi sampean tinggal torot malelok atristisan dara ke bebe maksudnya jadi beri penyumpet atau benapah ni kejak buka mun kerena sani buka keluar darah tinggal torot arti berin perlaki dalam didik sekater neng kemaluan gak lintok atau berderemak beri pampers biasa mun dari masaknya boy pampers mun tinggal kejak buka ni karena mun buka bisa jadi keluar darah keluar ampun ni buka kapi lain pas saya ingatin tanang kanan sabak sayat tasen tali perapi senega juga jepon mun enggak ditok tapi enggak dimah berapet tali polempola senega juga male loros tali enggak ditok nang atas kekil enggak ditok di tanah nang pungkilah betis ni ketalin male lo mekar sokona tali nang polempola mare enggak ditok pas roropin kalaben rorop situng mari kak dinto napa sabe tempat saab rumah saada kasorah ada kain ada katun ada panah-panah
Melana pelangkong saya sahabat elencak kengengen jaga lencak ampuh banyak bilis ban semacam beri kapur naik kenang sokon lencak atau beri kopu kan beri aing tak kau elengke kenapa torot mayit engak gak dintok ke kenika kita bahas kemarin torot mayit engak gak dintok sampai bila ke sampun engak gak dintok memang leres beberapa poin kami sebut kemarin waktu nama mayit engak gak dintok apolong mun bedah tangah pola bisa langsung serayan tulis serayan pola berwasiat perjuga waktu engak dintok tulis laksana akin wasiat neka perjuga mun kerena menapanya mana waktu memungkinkan sepaling penting onku napa keluarga keluarga binena rajina penengen nengesting mayit nikah pengabdian terakhir maca yasin tanggenten ngerti deki wak beda sepuh kampung datang le tuli enteren ya toren keluar temunin tamu sepatut lakar kita hormat maki abak tepangan di ujian dari Allah lengki tak langkong deki mareh masuk boleh ke dalam walhasil artena waktu nama mayit engak gak dintok keluarga banyak perempegan luar mele dikak dintok anjuran dalam Islam kewajiban kita sebagai tetangga ngarewangin kewajiban otak kereputan seruar saya macam ketaro kerja saking ematurah sama sak gelanon saya kebaya kangkang de orang saya ngebayi tarok biasa beri kopi kayak nek tetangga nek bini pancendengan ganjing Nabi lamba Sayyidina Ja'far zan setah ngocak dak kata tangkana isna'u li ali Ja'far ta'aman cak maturana tatangkana Ja'far wa binina Ja'far setelakina ayo beri akideren cak maturana tanah akin cak maturanaku bentuk kewajiban mereka tepang dalam suasana berkabung lah nikah penting kita sebagai tetangga bari ianjurakin sehingga khusus para asatid para sepuh sehingga benih karokunkan masih ketarok toju ilangker masuk teretan mon mayit laki selaki tore masuk ke dalam gelenon teka akulhu ikimun pancana nafal yasin maca yasin sekalian niko puto doa kita bersama ikimun nek bini masuk ke dalam bini maca takah paling singkat mon lok maca yasin maca ayat qursih kulhu 11 maca ayat qursih kulhu 11 pasangka tanah ke Allah Allahumma gfirhu tapi jangan tuh sebuah aki Allah engen rezeki abanta laki bini doa Allahumma gfir lahu ni kondisional laki Allahumma gfir lahu oleh bini Allahumma gfir lahu oleh cek sing pusing bini kesampian monek bini kiai dah sengaja Allah maghfir lahu lok ngerti lafir lahu kapi lah ada masuk Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu pengiran sepura gitu sana ya Allah molok maca yasin pas keluar long nolongin lah beri pada perang lo isinggung biaktina perangahin ketika mayit engak gak dinto sunnat bi ulama anjurakin untuk nyium deui mayit pasere sunatakin nyium deui mayit laki bini mahram bani mahram ser apain sunat nyium deui mayit mun mayit reng alim ba mayit orang alim ni kesenya barakin ilmu kampung ngak dintok kiai bila non masuk katakan kan aroro pemenang buka kan kaya cek sampai ke socan lah arti tata keramah bila non cium dah itu seciuman main lah ni kemun reng alim sase telake bini mahram bini mahram yang juraki suruh nyium ke tapi mau mayit biasa ngak beaben percu kedek lepelena arti mon bini tori sebini engki mon laki mahram lo anapa ni kali ku lebih ni kiai ni keteritan ku le ni kembuk ku le cium dah ini teritan ni ke sunat ngerti sunat cek kalau kuning ku aduh ni seraya lah cek kalau senega poning sunat cium
engki mon laki semati benereng alim reng biasa ngak kula benajunan lebe laki ramah ramne bine nyium tapi macadiin otabe panakana otabe embana cium mayit ngak nikah cium pas maca yasin otabe napa macaan apa bayin adua deki bah keluar long nolongi kira potensi luar emotin nyium dari mayit nikah sunat mun reng alim setuju mun orang biasa toreh selaki pada laki bini oleh nium kormah ramah mun bini kajiom bini lepalan ada daina mayit almarhumah termasuk selaki semahramah ni kabar juga lah. Sebelum kami melangkah pasca kang magak dinto emotin teritaan senga pereng sebanyak kelero kak dinto senga mandi mayit kak dinto pemundur pasama de waktona semendemah obe pengalaman kita cepon tuli pandiin engki mongkengi pandiin meloloh pendemaki deki asar nega kelero teritaan arti mon pendem asar pandina mundur rak para asar mon pendem deku pandina mundur rak para deku sane pendem lah mungkin ndak remah kiai ada te hukum orang pekepudih untuk pendem gak dintok katina apa hukumah tak apa panapa bahkan silahkan pemundur sunat pemundur mon karena ada te benyan orang semejengakin ya mungkin duhur orang banyak pasar orang banyak sabar mon bedem mungkin sebenyengakin nek keteluh nek sesap bila makbun mon sarasar apol selangker bendem sarasar teretan tabeng dek ke orang benyan semejengakin otabeh oleh bakabuni pendeman ada tek keluarga sekilo rabu lo apa leh ada makabudi pendeman ada tek orang semejengakin otabeh makabudi pendeman ada tek keluarga ya toren lengki neka sarada situng pak perangakin sarada situng korce sampai ope kiai potrana dua hari aki ndak remama dan te bu abau te ki abau gelanon haram teretan tusah arti otambah neka mau dan te abid sampai abau tak kenging lamela nabi ulama salah situng alasan mon pendema mundur pandina mundur anapa karena mayit mon etepain aing nekatuli becengba pada bi sampean galanon aseram basa buko ameng teretan tapi mon torot ingak nikah abek tahan arti jadi pendeman mundur mandina mundur pana baca epon pendemah kene kabari kula abahas tamangken proses mandi mayit emotin cek bawa mulai nazak Allah temur ngak nikah nyaman atib kiblat kami ulang sekali lagi nikah banyak orang ampo campur ke kenapa kiai nikah gelanon hona banyak gelun bapat saya rasone pakaian sekuni ke saya rasone kai mama ibu aan tahu an perangakin ha hona banyak gelun makbun abek male padang suara makbun emotin ya toren male saya Bismillah emotin tantretan sedaja salah situng bareng sebanyak lo paham ben ampun ditulis iban cendengan ni ke ilmu saya ngak le mayit kak dinto mon mayit raja lo ika bentak kiai mayit raja kuwa ada remah orang lak sepo teretan orang lak sepo wajib pandiin wajib puntu wajib pajangakin wajib pendem lah mungkin sebanyak pertanyaan mon mayit beji kiai
ngaen mon mayit beji tantretan sedaja saya ni kan mon mayit beji olatin 6 bulan ni kebetas 6 bulan ni kebetas mon ke atas 6 bulan lahir matih atau belahir odi napa boleh 6 bulan setengah petong bulan belum bulan sangang bulan ketika 6 bulan sampurna persis enga orang raja wajib pandiin wajib buntu wajib pejengakin wajib pendem kenapa ke atas 6 bulan keluar odi keluar mati di dalam tabu mon 6 bulan ke atas ni ke wajib 4 lamakan pembahasan mon sebelum 6 bulan kiai bada orang lahir cak turun lah bada orang lahir kiai terus nikah umur kandung alok sampai 6 bulan terus mati bejin kiai wajib berempah lah ni ke emotin mon sebelum 6 bulan lahir ni ke tafsir 2 bi ulama imma odi artinya akil nangis akal bu imma keluar mati kan senikah mon sebelum 6 bulan imma keluar odi otabah keluar mati mon keluar odi teretan pada orang lahir sebelum 6 bulan sebelum 6 bulan kiai keluar akal pu pas mati otabah gelenon nangis pas mati otabah akuli pas mati berarti keluar dalam keadaan hidup ketika keluar dalam keadaan hidup meskipun sebelum 6 bulan wajib engak ring raja pandiin buntu bajangakin pas pendem anapa sebelum 6 bulan odi ngerti lamakan pak kemungkinan yang kedua lahir sebelum 6 bulan keluar mati ngelenon keluar seteretan dari mamon orang lahir sebelum 6 bulan pejik mati dari dalam kandungan tafsir 2 boleh kita lihat bayi tadi nomor tung mon abentuk manusia bada cetak bada tanang bada sokoh makelok sampurna keng la bentuk cetak kiai peninggal keng la garis colok kira buka keng la garis tanang ada kerikik keng tanang atau bentuk orang ndak remah nika wajib telok wajib pandiin wajib buntu pas wajib pendem haram pejengaki pak tak oleh pejengakin nikah anapa lahir sebelum 6 bulan keluar seteh bentuk manusia tak oleh pejengakin keng wajib telok lase nomor 2 punten lahir sebelum 6 bulan lahir mati tapi lo bentuk orang gelenon teking bunter ada cetak ada tanang teking kentel ndak remah lo wajib panapah keng sunat buntu tau sapandiin la buntu bendem nika sunat buntu bendem gelenon make ibu ngalo ana apa pak keng saraga lu bola nika asal manusia ke tetapi ulama sunat buntu pas bendem lah nika sakater dari napa dari hukumah orang seteh dalam arabatin antarna mayit kene saya kocak mayit kene ngerti lah mungkin pak proses mandiin emotin saya nomor situng tantretan sedaja hukum mandi mayit nika beda telok hukum mandi mayit beda telok nomor situng wajib pandiin mon loe pandi itu sabar pasera mayit ring Islam
situng mayit reng Islam. Nomor 2 mayit reng kafir selo lanyala kering Islam. Kafir kocak kafir zimmi cak kita reng kafir ni kabak mon lok lanya lah atau gula reng kafir Indonesia matu da pengkalan ngak lintok ku mate ka baaben ku merangin ka baaben ni ka zimminya mana ni ka mon mate pas ada sengurus pai pendem loi puntu reng Islam tu sekapi sebengkalan lah kejek kama Islam orang di luar agama kita hormati dah mah wajib puntu kayak apa tak puntung lah apa tak wajib pandiin ingin wajib pandiin pasera la ilaha illallah la ilaha illallah mungkin dekat sampung bi hukuma apuntu mayit sebudian teratan kami ulang kami ralat ingin hukuma mandiin orang tak dinto dak ramah ingin hukum mandiin nikah wajib dak kering Islam kecuali 2 selok wajib pandiin pasal kering Islam selok wajib pandiin nomor situng orang semate paparangan mari bahas saben bari nikah nomor 2 selok wajib pandiin beji kekekeren segala bentuk manusia jajak segala lepuntuk pendem senomor 2 kenging lo wajib kengon le pandiin serah reng kafir orang kafir mun mate pandine kiai-kiai kak datang kiai pandine bigula ya toren apa jawon sampean nomor 3 haram le pandi ba tu se pandin basera orang mati nang paperangan neka hukum mandiin amma hukum apuntu deki bahasa boleh ke gelak gula tak kaler bi gula yulanga neka hukum apuntu mayit neka wajib nomor tung Islam nomor 2 reng kafir selok lanyala deki insyaallah akan kami bahas nang season ketiga napa cara apuntu mayit pun biar ngakir tantretan sedaja makin mandi mayit kak dintok ketika posisi engak nikah nomor situng tata krama mandi mayit nomor situng pandiin tempat sesepe sepe ku ada orang bu melendeng nomor situng kalau mau bicara tentang kesunahan anjuran daripada ulama sunat pandiin tempat pesetena pak mun mati setena kamar gak dintok pandi ka iya mana benta sunat le perangakin tapi senga aduh kiai mau pandi kamar bi ke tetangga ke benta arah apa kena pandi dalam lemun kerena ke benta bi orang pun tore pandiin luar teretan tapi engein nomor situng neng tempat sesepeh ada orang dak ramah mau nema turah biasana ibrin apa nyaman teretan tabir nika cukup ampunan artena won mandin loe tabirin pakai ngepandin elencak gelenon enyak benjang yamper nika tak pate sae ngarte mun sampai awal mayit kata elak dosa deki deretan jadi nomor situng pandiin nang tempat sesepeh kalau bencara yuk kita kasih tabir nomor 2 nika banyak lo ilakonin tapi tak apa nika kayak anjuran cakar tokar masalah nika saya ngak le tong kerana bapak adu mayit nih kita monatoran nang kita mungkin nikah Allah temur agentang karena mon Allah aja memang pertama Allah aja ada bere otabu Allah lauk ada bere nika masyarakat seilakoni ulama Allah temur agentang tapi saya mun Allah aja agentang kan kele ronjang beri tapi saya ngak le cakar tokar masalah nikah bak keng mun bisa tore oba ke sekone papa debi nang kitab senegala artinya pada nikah nomor situng pandin nang tempat sesepeh
Nomor 2 sebedaatan. Nikah. Nah biasanya aduh kiai repot tinggal lo apa make lo ataan. Kami hanya menyebut anjuran daripada ulama. Nomor 2 wa ayyakuna musaqqafan ay fis saqfi. Tekesebi ulama saya cek langsung ke langit paling saya ayo beriin tutup dari atas. Ini nomor 2. Penting keluar dari faedah nomor 2 penting sehingga napa nika anjuran dek panjenengan tretan kewajiban kita apa namanya mana kewajiban kulaban ajunan nika sebagai reng sepuh tore ambuin otabe setu pagi launan orang nik kureng bini otabe orang mayit pandiin kimuntimin banyak makanya alhamdulillah bekerang-rang mabun timen salaman mayit pandina ngerap kap gelenon lebih-lebih nek bini ngerap kap lebih ketang kenik ku kapi lah di kampung tore ambon haramaki bi ulama niku mayit pandiin napa aurat katela kerang gelenon rambing mayit ngaradeng melana mayit kak dentok ketika pandiin kan bi Kanjeng Nabi suruh launan bi ulama itu buakin mayit ke jasa saking tobi sakit dere mayit ni kan wajah tinggi kerasa keng lo bisa akuli nyaba badiak ta sigi lo depak yang tanah langit ban bumi ngatela marana pato dusa mone pandin etengku orang sekampung ba en kileten to lebih sampean di odi ai gentang mai pandireng bini reng laki selingkan todus amilana ngereng lebih-lebih dek keluarga korban. Kami anjurkan lebih-lebih dek keluarga korban, dek keluarga almarhum, mun neser dek almarhum, mun lebane pelena, ota bageng tatangkena, ota babane mahramah, pas antara neku dari tabir, adeng kalaban alus. Tak langkong embu pandil tinggal lengki ampun lebana semua. Tak langkong cek nendah cek tengkuakin. Nika penting kesadaran dari masyarakat, bentegoran atau arahan dari kita sebagai sepuh kampung Pak. Penting saya ngak le cek manto menen tatangkep atau orang di luar niku pemandian kak dento. Nika nomor 2 cabun ulama emotin mun bisa sabe tempat se aata. Se nomor 3 deki mas praktek Pak. Se nomor 3 tata krama orang mandiin orang. Nah ini penting. Pandiin ala murtafa'in tabun ulama sabe tempat setting ki. Tung markna kabar 3 setting ki saabruma. Bener betonan. Anapa mi setting ki malelo eletesin bareng sederi bebe. Anapa mi abruma gelanon takok keluar najis yang kegeker ke bebe. Hayalakin mun betonan mun mayit neka kan orang mati neka ada deret bu dubur ni ada deret palanangan neka ada deret pak ekundek nak neka kegeker ke mana kegeker nak neka kegeker ke gelanon kotoran nah mela nabi ulama sehingga sabe makbun nang kenangan setengki sabruma salobeng nang matura ada cum nyamanan bi lencak ngangkui lencak senoman kotu andi eki mun sirman yakin pas tandi kapi ni katretan angkui lencak setengki angkui tempat sabruma ni ke tempat timin pas ngasteteh tempat aing tolong abak sengak jak bengebe pak angkat patengki nyadaki tempat penongkon aing ni ke nomor 3 bi ulama suruh sabe nang tempat sena penyamana semurtafa'in setengki pas emotin saabeng lobeng nika cukup istona saabeng lobeng cukup istona malai aing keker bebe tapi subhanallah alhamdulillah kiai sepo maturah jebeh dari najijib makbun beri napa iba benar katepung anapa kiai badan apa katepung nika katepung nika pak langken langkenin gelanon nika kan berangkat sopana nika langken enggak nika cuka ni langken enggak iya nika cuka ni langken enggak iya anapa maki asangker maki alobeng hayalakin pas keluar cecem merah
Gelanon pak mesti cekak dek karena mana kebengkong mesti cekak. Dek okang mesti cekak. Dek sangker manajis. Tapi tengah kiai-kiai sepuh masya Allah. Beriin langken ke tepung. Anak apa ke mek ke tepung melok kajulai nah. Lambe gedeng ni ke kempang poker. Pas pun kena gedeng ni ke pak gelanon ngelinyi aing lok tembus mabun. Mela nabi ulama ko na lambe com. Mon pun kena gedang saya ke bayar lampen cek sek miring lo cukup togel gelanon lo cukup togel ngak nikah pengkir kain to bitengkir kain kalak lanceng ana apa mau sek ngak nikah pai beri kenangan sek nak nikah pun kena gedang ni abang lobang ya dalam pori-pori na pak mon bener-bener najis masuk ke dalam malarat sot cina deki arti lamelana kami dalam beberapa tempat ketika mengumpul senoman gak dinto bade sebagian atanya ngak ni ke kiai mun beni pun kena gedeng de remah kentenan apa pak keng perju ke langkenin estona lencak cukup keng perju ke tore langkenin lampa dari sesepon ke lebih ngastete kentenan apa pribadi event cara nikah kiai aku iparalon apa alhamdulillah ni kecebon pula ide saya tapi para alon sabek tebal ben raja deki sebek teritan saya kalau aglundur sempak nak nikah sabek enggak dinto sabek ikayana nikah lebih saya ben lo ada karena pungun gedang buger melolo lagi para alon situng siap kita ada di senoman bersedia di ulama ada dah bareng sekebailang kena cetak usaha akin melebih tengki etempeng bareng sekebailang kena sokona. Jadi silahkan panjenengan oneng gelenon biasa namun gedang lang kena berempat retan mon reset ni biasa lema ya turen napa ngabaya paralon lema ya turen ngapa tetep gedang ki ya turen kemon paralon ni ka awedan ban hemadan bisa gante kebayang kuit gante ben tau sager moger bedrang ben semacam ya toren apa cepon panjenengan teretan astona saya ngajak buang langgan dari para ulama gak dinto karena memang untuk napanya mana untuk malih ajak saking beda perem keluar bisa kelar atau bisa geger betak nyeting dek kepokang ben angkau tu mayit gak dinto nika emotin nika posisi pertama ada mayit yang kita siapkan tempat tengkih asangger alangken aing petengki pak pas napa boleh saya siapakin para ibu siapakin pit sepit rambing sing ada rambing sekitar 1 senti 6 senti 5 senti gelanon lebar 2 senti siapakin rambing pit sepitan babanya nek motin siapakin boleh mon mandi mayit sabun panjenengan lebih oneng boleh sabun kan mesti ada bersabun antara tanah ki sabun keng lampena rambing pit sepitan jak kelopaida sabun pit sepitan rambing nomor 3 lente lemes otaba kadang mon kona sesepo lambe ngangkui telenenga daunan apa bu sere alhamdulillah ya toren angku ini kalau anak apa nega siapakin termasuk siapakin takok eka parlo makin mampuan banyak modern ketembat oning ketembat kerok kopeng nih nega saya nega siapakin nega lah nega siapakin bagena basepak patepak nah ada ki malo posisi mari genah sabun lebede kiai gelanon sabun lebede pas cepon kiai daun bukol emotin daun bukol ni kapa lambe ekoca wa ayyadluka badanahu bisidri mayit kosok bi daun bukol lambe ada sabun ban faidana daun bukol lebih canggih ternyata daripada sabun badan ni kamu ni kosok bi daun bukol lebih awet tapi silahkan sampean ngalak daun bukol anjuran di ulama asedia sabun asedia daun bukol nika paling saya jadi perkes nikah kosokakin deki tepak musuh nika saya
lah dekik mon lagi nak kapi pas ateng mayit dari Roma si asal olo timur ngagak dinto ateng de pamandian emotin ngangka mayit ngateng mayit ianjurakin moca bismillahi wa ala millati rasulillah kene kebu ngerti ne bini mulai angka mayit ngale dari lencak motoron dari ambulan ke Roma bismillah wa ala millati rasulillah sene ke Pak Maus si kanan seajar bismillah wa ala millati rasulillah termasuk ngateng mayit dari Roma de pamandian ateng bersama bismillah wa ala millati rasulillah terus ateng kedingin sabe pamandian olo temor cobalah olo temor persis tong kele sanaza persis tong kele seerorop kamar persis juga tepan pandiin olo temor soko ke kiblat tretan neka nyaman adep kiblat menoreng agentan lah ampun engak nih kenapa saya lakon ada turun ke dina gelanon nikah liakit retan nikah liakit laun nikah liakit epu olatin akan tang disa awal pertama ya mereng kan suar gula mereng awal pertama elakona bi orang mandiin mayit kak dinto kenapa sehingga Paulo Timur nggak nikah pak Paulo Timur nikah awal kelakuan ban mayit mau pandina cak bengkangin poin selanjutnya mayit torot bi rorobeh melana rorob kak dinto ketika hendak ingin dimandikan nyari aki kain sahabat tepes malai napa malai aing cepet nyerep deki tutup mayit dengan nikah cabang kangela awal nikah awal napa lakona telok kelakuan lakoni sekalian napa nomor situng meret nikah awal kelakuan mandiin meret tabun mayit dari pungkelada degak dintok sampai ke Burabun meret tabu nomor 2 operin tupah nomor 3 selen biaeng loros kamalona tapi orang keteluh atau kedua awal pertama ngasai mayit ngak nikah bandin arti kalau bencara tabun ulama petojuk segonek mayit kak dintok tanpa tanang sekanan ngak nikah mengkitab jadi awal sana mayit dapat eki kedua ini lo bisa ngerti ngak nikah makin gelanon tanpa ngak nikah pak mau nang kitab gelanon saya sampo mandin nikah kain tok laki situng pin situng tore biasa ayat tore kayak maju tung ya tore pak sampean bah ki bako yade lengki kain tok ciling olatin gula awal pertama cara meret ngak nikah mon bi ulama suruh tanpa bi nikah nyandar tang sokoh panika suruh tekuk ngak nikah ngak nikah awal deki peret launan ngak nikah tore jecel sampean bah gelanon tinggal bismillah ya toren nikah para ibu ngak nikah awal kelakuan sebelum selang le ngak petojuan lah mungkin nikah bah malai sampean sepak mun kuat cek cari pegang nikah le ngak nikah sampean bah ngak nikah bah le malai sehat malai kuatan mungkin pas peret dari babah terus ke Burabunah le mareng ane ke sampean gelenon jaga sampean ngala aing selenakin lebet loros kamalona selen jabke peret boleh batolo kalih ngala aing boleh selen boleh nganika nikah awal kelakuan sia kalau paen bade sing oper tupah napa tupah gak dinto takok keluar kotoran sing ketodus mayit ge sing kematodus dak keluarga mayit oper tupah malah lo ngiding bareng bau tak sae
Lah nika peret ngani ke terus peret tolo kali paselen sambil selen engki mon tada keluar je paksa teket teretan. Ngerti dugi ada keluarga engki pun alhamdulillah keng biasa nombor lebih nada eren mayit nika pecek sekalian keluar kotoran nika Pak. Dan gak dintok sambil selen mau nelas tareh pun sabek nikah petedung boleh Pak, petedung launan pun lah lengki timen nikah awal kelakuan telok kelakuan panapa meret operin tupah pasambih selen ngerti sampun engak gak dintok emotin karena gele selen nek keng male gelandon gak dintok apa eselen gele keng male gelanon kotoran lo cekak bengkong mayit Pak eselen sing geger ge panapa mare lakon gak dintok ke lain mayit gak dintok kalau bencara panapa emotin cara nangi lain milan gele suruh siap rambing pit sepit jadi mare perek nak gelak sampian, mare serang mak gelak, cebah nang cebah mare. Ndara mak makin ke lain. Ngelai mayit kak ninto gelanun sengkang sogone ngak nikah. Sengkang sogone nika kan alangken. Kita keng nyaman ngosok karena nika berlangken melana subhanallah kiai sepo nika. Beri langken munjak saking ada langken, lakin memasuk di kak ninto pak lakin angka. Tapi lah alangken karaban paralon sabak kerajo tabah bunga gedeng nyaman ngelain tapi engain. Sengak le wajib alampen. Sarung tangan keng mon sarung tangan mon sedikaret nika lecen langkong saya khirqah tabun lama kain katun atau kain apa engki sepitakin di bun labun nih keng leda tanang saya ke kiriki la nika wajib alam penser apa iteretan la kele anak atau bapak mandi poterana wajib alam pen sampai make lake ben bine sampai laki ban bini kengengen pada sebagian debu neka percuka bisa kala panapa untuk laki bini hanya laki bini emotin hanya laki bini debu nomor 2 oleh lo alam pen jadi mon bin norok mandi ke dalam terolo alam pen ya toren korje sahwat pai ngak kebek lambang dikit amma paling saya pun pendapat Imam Ibn Hajar nika semuktamad lampen hatta fi zaujain sampai laki bini nika wajib lampen teretan lah yang berkembang di masyarakat kiai masa baca saudara tua tibi bani masalah baci mungkin bani masalah yang sepuh mungkin masalah hukum bi ulama suruh lampenin nika mayit saya teretan keng seoleh lo alam pen sebagian tabu khusus laki bini lah ada ti mari peret mari seren tori ke lain mayit nikah gelanon palanang tori ke lain farjing tori ke lain ngangkui lampen ngak nikah sebagian tempat san mari lain bersih pagi nikah jeling bersih haram cek bener ke bu tau sajiom ngerti mon ko orang nika buka habis sampean buang ngalak boleh melana sedia pit-pitan banyak kelai boleh teretan dekik mon la bersih tutup buang ngak nikah mayit kilo mandi nikah ngerti mayit kilo mandi awal kelakuan peret selen aing loros kamaluan operi tupah nomor 2 kelain ingin kelain sampune ke lain pas alakuan apa kiai nah mungkin saya ngak lekan mon mandin lok kira TV berengak dinto bergaya napa lakuan ada mari ngelai mayit ngalak rambing pole sabak dak khirqah nang khinsor nika khinsornya mana napa nyaman jangan remu tu rambun krik apa tekan sahabat ada tekan otaba monton cuk tu tiang kene ya toren kabai napa merse elong perahin elok kopeng gelanon kirpeng kira soca
Nikoso mablulatan bil ma napanya mana rambing gelap bersebi aing sampian pak oso ngane ke pak cetak gelun nang cetak meloloh oso kopengah ngerti oso elongah berseen napanya mana lemde lema elonga napanya mana elonga majid kak dinto buang kapi saampona seumpamana ampon napanya mana ya Allah saampona merseen napanya mana elong kopeng nika pas nape lakona si wakin si katin buang kelu gelak saya gabai sosona kopeng saya gabai sosona elong saya gabai sosona pengkir elong buang pai kanten apa ngalak boleh khirqah gelanon si katin mayit nikah kalau bencara gelanon pemasuk ngak nikah bandingin deki praktek boleh nikah kula aban tatar tebelun pasti waki mayit nikah tabun ulama cek buka lesan ngak nikah payusuan lah takut masuk aing jadi tidak ada mak abak pemireng teretan abak pemireng sekone galanon sepenting lah masuk bu galanon kriki sapal pel bi napanya mana bi rambing mak bun sekone oso ngak nikah arti nikahnya mana mamareh daerah cetak timen teretan elong bersih kopeng bersih nikah bersih kapi sikatin arti nikah muhtin dimen bismillah lah esampona nyi ikatin pas mangken nape lakona mari nyi ikatin ngak dinto bersen pengkira badan mayit lagi apa praktek lah nah bersen badan mayit kebanyain nikah kokoh bi aing oso ngak nikah buka bi lenteh bi napa japon gelak mabun sere ya tolen nega kapi kaya nega kilo mandi mayit lah bersen pengkira mayit pada salah konang kaya na boleh bersih kapi deki samping kira mayit neka bersih pas mur kemur teretan mur kemur mayit neka dalam ajaran nah pamereng ngak gila angkat sekone ngak neka pamereng mereng beten lagi mereng beten buka sekone saya kocak mur kemur mayit bener tong kula mur kemur kula lebih sampian sementing besar sekone tuli bagaimana nikah arti benih pai tontang lega masuk api aing dalam lagi ngerti senting buka sekone bi aing badak ni kerja kecokop ana apa me isi kacin bi pamor gamor uduin ketika ngiyudun nikah kami ulang sengak le pertama peret selen berin tupah mari nikah ke lain mereka lain lakonen persen daerah muka terdahulu persen elongah persen kopengah persen nekanah mereka ya tolen neka pada persen pengkir kosokona majid mari persen pengkir soko bentanang pas sikatin pas mor kemor sikat segone mor kemor segone mari mor kemor pas uduin wudu nikah sunat sebelum adus lah. Tidak ada macam niat lah. Nawaitul wudu al masnun lihadzal mayyitih. Ini kata ulama. Nawaitu. Ada yang mana tahu sah? Nawaitul wudu'ah. Nawaitul wudu'ah. Nawaitul wudu'ah. Nawaitul wudu'ah. Al-masnun menapa terus nawaitul wudu al-masnun li hadzal mayyit ni kaca araba oh tak baca amatur bain niat kaulah nguduna panai ka mayyit cukup tretan niat kaulah nguduna panai ka mayyit cukup tretan celing olatin sengak le yulang dia ada boleh mas praktek deki ke peret selane aing operi tupah ngagela maraneka ke lain maraneka
pengkir cetak baka ada oso elongah oso kopengah sikatin kopela sikatin bi rambing kotor ngalak boleh sikati launan dekik mari kopeng kalau kapi moneng ketap pas tanang bi sokoh neka bisa iba bolong pak karena semandin benes itu goreng tadi pada salah ko sokoh tadi pada salah ko nikah rambing besai nye bese oso kapi pengkiran apa nyamana arbulu barojim ni kan apa nyamana ni kan latsal lada geriki oso beberse lakonen beberse lakonen nang tak tongka nang rekese nang pengkira geriki sokona oso bi rambing sebesar bi aing mari sih kata gini deki malah mereka pi pas kare mor kemor bi nyergu aing nyergu aing mula mereka pi pengkira saya nggak ada dadah pokang kilo besar bi aing nih pak kilo besar ke nggak bersen cetak bi tanang bi sokoh cetak sikat elong bersen tanang geriki bi sokoh mareneka mor kemor bi nyergu aing kalau bancara nggak gila pemereng sekonek pemereng sekonek ngalah aing pak gila non petekian nikah sepenting besarkan awal elong nih benipah mangkutu masuk ke dalam ngak nikah la tasubba alaihil ma'ikabba tabun ulama sehingga cek selen aing dalam kebadan mayit akentang fa yasru alaihil fasad aing masuk ke dalam mayit lekas beceng dekik pak tadi dah mah pamireng sekunik tuli badan nikah mor kemor bi nyergu aing tolo kalian lada kisan mari mor kemor pada jeruk aing pas napa uduin tadi uduin niat kau le ngudu napa ni ka mayit saya ngak le ngudui mayit ni ka sunat ngadusi mayit ni ka wajib tapi mon sampian ngudu na mayit udun sunat niat ko tu pak wajib niat mon sampean ngudun darah niat tengah gelak nika niat kau le ngudun apa nika mayit niat wajib mon udung sunat make lo yudun wana apa mon ngadusin mon mandi mayit nika wajib tapi niat sunat niat kau le ngadus apa nika mayit make lo ngucangan nika lo apa sepenting pandin mari ponan ngadus mayit wajib niat adus seson ngudui mayit neka sunat niat udung wajib ngerti kita uduin sunat niat kaulah ngudu napa nikah mayit uduin selam tolo kali gak dinto bi aing laun antretan osak mak nikah tanang besoy tolo kali nikah juga tolo kali osap rambut tolo kali osap napa nyamana kopeng tolo kali besoy soko tolo kali mari nguduin mayit melana sengak le mon bade obu keker mon bade angkaut keker cek buang paling sae papolong api sebab jebak dekik pasot cen takok najis papolong nang kain kafan dekik sabak dek kain kafan takok bade koko nang keker lah nguduin mayit ne kuru-kuru bade dua ya toren pele sekali ma pada ya toren keng monang kita pak udu mayit sebelum yadusin pada bisa sampai mau adus wajib sunat sebelum adus au tu as adus ada yang mayit aneka sebelum bandin udu ika ada sebagian tengkana para ulama para guru yadusin gelun pas yuduin cukan tak apa-apa ngerti kula mereksana selumran enggak dento uduk ka ada napa adus ka ada ya toren pada tepak Jakarta kar masalah nikah ngerti kula uduk ka ada ya toren kula adus ka ada ya toren paling saya mabun jadi tapi ingin selang delek saya selang selanjang sampai ngelelet ke bebele sekene ya sekone ini kepaling saya gue selang siapkan panjenengan selebih oneng tentang papa kenapa saya keparlo keng emotin mana bentah singki neng kitab uduk kada ke tapi lalampan para ulama
patut kita pertahankan. Para ulama lo kira laku pak kecuali di hikmat ibu deh. Artinya banyak sing wudu ni budi. Tanah apa ya toren? Pele bi sampean. Lah dekik mare yuduin, napa lakona buru adu sifat. Tadi ni kamare yuduin, kasang gitu. Ha. Lemare yuduin kiai, pai beda remah adusin. Napa? Emolan di kadim ma adus pada bi orang wudu, bi orang odi. Orang mon odi adus sunat dari cetak. Sampai anak udus di sokol le, udus di kai mepe no le nika. Keng tore molen dari cetak lah, ngalah aing, patepak gelanon aing tabe selang jajak gelek bah, molen dari saya gelun. Niat kau lengadus sepanika mayit, cukup. Nawaitul ghusla li hadzal mayyit ca'arabah. Atau niat kau lengadus cetak selain kada. Ketika mare cetak selain kada, pas napa pak? Pas ngalah aing gelanon. Dedah dari kentok si kanan sampai separuh ben ni ketolo kali bi aing engki beresana ko ke tati beresanya len bi selang atau baeng bebe kan lo kita lo ketibi dina kurang berata terus ni ketolo kali beten ada bun kanan telo kali beberapa ayo lah ni kesengkap ngane kata ki dina dak ada ngelolo. Mareneka napa beten kanan bun kacir tolo kali silam tolo kali. Mareneka balik nganika beten kanan dari pungkung kacir budi tolo kali. Mareneka galanon balik boleh nganika laonan unggung kacir dari bau pengat tolo kali. Mare nganika pak pas sabun. Arti nega sabun mulai dari kak dinto bi ulama sengak le senoman kotu andi soroi serengkeng kikin soroi mayit laki mayit bini ya toren sampu rambut laonan nikah keroput kebanyain ngerti bah yang kan keroput lah kara daki bersalatin kopeng gelak kan ada becen kayak ada sabun oke makin bi sabun kopeng gelanon nikah nagapi oso keng sengak cak buka dari raurupa di bebe bayit kalencap raba di termasuk gelanon kang pekang mayit sampai de ke dubur ben kemalun masjid ni kemelana mon beda mahram ni kelakon apa mon beda mahram lakon arti ke ngalampen le kecuali laki bini jejak segala ya turun apa lu alampen terus bi sabun kapi oso bi daun bukol ya toren san lemari ngane ke banyak sabun paselen bi aing kapi selen cek beke ya dina orang ki bersabun selen boleh nengka dintok minta selen boleh selen deki san bersih nek oleh situng sunat ulang telo kali ulang di kaimah di sabun boleh ke cetak tepak oso launan sabun boleh selen boleh ternyata sekali lagi sabun boleh gelanun kang bekang selen sampai telo kali engak neka praktek engak neka ronto tenang kitab orang mandi mayit makin kurang minta orang tung 2 3 4 ngerem bismillah berserah panjenengan bah gelak se mangkoh panjenengan gelak senyeram kurang 2 tu dah serat sedung ada ya tu besar dah main ni kemangken antakuan besar ke kalian tu anjenengan arabitin ngai kah panjenengan lain tu bah arabitin enggak ya bah ni kan beri lencak cerita cerita lencak pertama kenapa beri tupa awal kelakuan enggak gelak sampean ngereng cak asal enggak nikah Malaysia pak gelanon saya lo kira gerempak nih kena mabun rempak deki nyatoren sudah Malaysia bingkeng nih baik leres
Nika makin banyak lo kira rempak. Tadi ongke sampean bah. Bismillah. Kuna takut kagar ke budi. Tadi langsung mangkung ane ka bah. Kolan. Ampun ya. Ampun tadi bangko. Baca lagi ngane kawan mangko sampean. Toot sekacir baca kering sampean. Le ingat orang yang timpuk. Moneka melarat ke sampean bah. Tadi gelenon turun. Asam urat. Oh ni salah. Ganti sengodan sampean sebaran. Jaga. Neser nika sepon lagi. Jalan semua umur bah. Terus asan sampean rabat soko mungkin. Terus sampean ke. Awal lakoh sampean natut ongke api atas. Sampean ongke bak atas senyara main nika. Senyara main. Buat ongke atas. Natuk sampean natuk tokang nakung ayang nika natuk. Sampean lengki. Awal kelakuan ngakila sampean tokang jalan aing, sampean tokang peret. Iki peret nganika. Iki peret nganika. Sampean selene aing tupah cek bambu ke. Terus peret telo kali bah. Terus prakteknya mana terus sambil selen mon korang diri telok kiai corak ki ibadah hewan tele corak ki ibadah kotoran keluar kiai terus peret keng cok keteket lu dulu le mungkin mon kira nak cukup kan aing lo pege cadak segala beda selang boleh pon patedung tore natuk nang baba nang kain tok api bah natuk baba malai lo ongke dak kan ka kapis tu natuk nang kain tok nika keng mun seh mangkun nang kinong ke bi senyelen gele sampean kan tok nganika engen makin napa saya lakona sampone peret eselen lain nika kan la bungkus napa nyaman sengkang sekode alhamdulillah sengkang sekone ngala aing tore sampean selen bah sengak le alam pen wajib alam pen kosok sengkang sone gelanon ngak nikah bu sengkang mare selengak nikah mare soceh perapet boleh pun nikah rorop pas napel aku namangken merseen pengkir mayit mulai cetak tanang sokoh tore saya senang cetak itu sampean bah tahu sanyang ke lenang bebe ewan itu ngalak rambing sampean nekuk rambing tapi alam pen terletak kenapa ekimon senang tanang untuk ngosoh nikah tore nikah rapetin itu sampean kaisa soko sampean nikah rambing deki kang berboleh enggak disarapetin sampean apa mersein elong mersei pengkir elong mersei nikah mersei kopeng termasuk siwak sikat nikah buang boleh malai genteng rambingi boleh masuk pemereng sekonek sikatin aing rambing becabi aing arti bah nikah lebursen berapi nikah pokang jadi ku tekuk lemah dengan nikah bersih paman hajat da aing kiai nikah cepon keng bi napanya mana bi rambing bi becabi aing kukul putu aing silahkan bersih bi aing sekone bersih bi anuna sere ya tore bu bersih mare bersih ne gapi kelak mare sikatin sabak boleh teretan engen nape lakona mur bi nyergu pemereng ngak nikah ngala aing lebat ngak nikah bah sekone otabet selangking sengak coba sekone mereng bi elong ketika mare memor banyergu aing napa uduin niat kau lengudu napa nikah mayit tore sampean nangak gentok muak ada udui bah salin nabi aing enggak biasa tore uduin ki terus sudah biasa
niat kau ulang udun balik ke mayit terus sambil nyalin aing lagi, sambil nyalin aing sokone mangken sama cetak toreh laksanakin nih sampean selen nabi aing selen nih ngudun nyaman telo kali ngerti bah ngerti selen nggak nih tanang mari tanang telo kali pas ngosap serah toreh sampean serah patartep udu wajib tartep teretan Mario sap serah nah pas napa kopeng telo kali mari kopeng napa soko mari uduin neka ngadu semangken mulai dari cetak selen boleh bah cetak bah selen lawan roro bi roro bagi cak buka terus selen mun keren alamare motin kalau anak apa buka songkap sekone ciling mari masuk cetak bi ulama soro sampuin soro soroi obu secepok sabe pas sabun bersen ketika mari nikah legena bi sabun nikah pas terus sakin selen bi nikah nang peten kanan teloka peten anan dia ada bah nikah itu anan terus asah terus dekit sampean minta ayang dinak korang senikah telo kali ngalah ayang boleh selang paling saya selang telo kali selang telo kali beretaan mari nikah peten kacir ya ada toreh selang boleh selang selen dia ada selen diga sah mari ngak nikah pamereng majid launan selen diga dintok telo kali toreh selen bah selen telok selok boleh besar seumpama mari telo kali balik boleh launan ke launan boleh selen telo kali selen ketika le besar kapi mari selen keng sengak le ngak nikah kele nikah kan sendekep dinak ke kelen cepelo tapi aing seumpama tore selen bi aing pentah kakek kang sekang ke gelenon seporna pelera jenazah kang pekang farjing jenazah duburu jenazah nika wajib masuk aing karena pereng sepadeng senengkong waktu nengkong nika beten luar orang nengkong duburan buka farji nika wajib masuk aing ba menana sekang sokone alampen teretan gelenon farji nika latinin beler majid gelenon osong ane ke di babena anu lah di babena apa mana kain terus sana besar tapi pas sabun ke babena cetakan le sabun lagi le bah tore sabun ke benyain deki bada potrana bada senoman sen ngelatinin terus neka sabun kapi oso tore oso ke benyain oso bah sampean latin nikah sampean latin Aisyah sampean latin terus punya oso lawanan cek ruko puru lah oso takut berdekat ke buang dekik san la marioso kapi pon gae neka la banyak sabun la marioso pas selang bekerja lagi selen kapi bah selen seluruh ya dinak korang teh ya dinak korang pentanya aing arti melena langkong saya salah ko selang nungko yatas ngerti malelok najis betene malelok najis sokona male soce senaku solan arti senaku aing di atas terus selen ngak nikah ketika bersih nikah oleh sit ulang dua kali kau tu sunat telo kali berarti kurang dua sabun boleh ke selen boleh sabun boleh selen boleh nikah mare mandiin mayit ngerti tore lengki timin keluabi lengki timin terakhir masalah dalam masalah mandiin mayit emotin tantretan sedaja mon aben ta'ason date orang mandi mayit gak dinto percu kebi aing ngacen nikah sebunuh ulama tapi mun melarat kimpon aing biasa nikah terletak arti aing biasa nomor 2 nikah penting dan kami dipesan oleh semua guru-guru kami kula mun ngaji kula pesen sengak nikah sampian sengak metem socana dari aurat mayit pak gelenon dari farji dari kamalona mayit kepalanangan ben farji metem
cek sampai jeling pedingakin bu laki bini mon sete selake otabase bini ajeling dak kamaluan ni kemun lemate haram dah oleh ba. Oh mon pada odi silahkan ada batas. Ajeling ke bini jeling ke laki ya tore. Keng mon la sete haram ajeling oleh nyeting keng mon ewok tono mandiin maloloh kalaban syarat lampen otabe sebagian ulama oleh lo alampen. Keng ngaki nyeting karena ngelanah. Amma ajeling nikah haram laki bini maki laki bini nawa boleh embul nawa boleh reng sepo bini enggak anak nawa boleh anak kereng sepo saya enggak le metem enggak nikah cukup latinin kalban lampian biba aben. Ikan nomor 2 metem socanah dari aurat mayit. Dari nomor telok nikah paling penting saya enggak le panapa kiai enggak en nomor telok enggak dinto orang semandiin kotuan di sifat amin sampian senoman nikah senga ke bayi tabiat al amin napa amin kepercayaan senga teretan yajun Allah Ta'ala mon ngatela tante cuba dari mayit kadang kan apa beda pak gelanon tetangga mayit apa beda tetangga cuba naudzubillah yang apa Allah alam cek kebentah ke orang sehingga amanat nikah kadang-kadang sehingga dan hakikatnya bukan seperti itu. Pada mayit kadang deki kami akan bahas dan bagi ai mun keluar darah lo buambu deki sebudian bang kengengen kadang mayit kak dinto naudzubillah kadang penyakit dalam lagi penyakit liver penyakit badan dalam penyakit biasa ni kesane pandina ampo malarat ampetadere encang orang awam aji alam mbok sayang lakan anu lah bani nikah pak nikah keng penyakit biasa. Lamelana saya enggak ada saya mandiin tolong mon karena beda perang ega benta cubaan bi masyarakat saya enggak wajib lo oleh tak benta sampean sepuna kampung sampean senoman yuk kita amin makbul al amin kok kepercayaan tutupin lebih sapalika mon perang saya aduh ya Allah ru'um aduh ya Allah masya Allah pernah mayit kebala ada orang bang tapi mayit galan naudzubillah mayit nanti keliper tak saya enggak kewajiban kita bersama cek sampai ke benta ada orang luar ni ke nomor 2 saya nomor telok salah situng mana orang mandiin gak dinto saya enggak petengkian cek sampai ates letes di bawah ketika ngangkat ni kan najis sedikit deretan takut mayit keluar kemih keluar kotoran tadi petengkian. Nomor 4 sehingga tanderetan sedaja makro ngala aju seperti nama yin ada tangkuru kena lu kala obung sonek ke becimat nama makro ke ada kokon tang embuk belenon ada kokon tang retu kebein kenang-kenangan sehingga makro pak cala ko ngak nikah di ulama montabang soroi keluar obu montabana kokona potong sehingga sabe bolong dekik memasuk dek kafan arti termasuk masalah mayit kak dinto ada rematan teretan sedaja egain gelap paling tekan kita kudu amin lah makin nikah emotin mandiin mayit kak dinto ni kepenting ni ke nomor 4 mandiin mayit paling saya mon mayit laki saya mandiin lah laki mon mayit bini saya mandiin bini ni ke paling saya pak melana celing mon neng kami mon sompamana sesete laki saya mandiin laki pak taputrana mana ada putrana panakan laki mana ada panakan laki majadi sebopoh pokong laki bini lo mandiin ni kepaling saya anapa karena saya mati laki ladeki dari rumah paling saya nikah ketika ala soceh pamasuk bini nah ayo kana anak bini nah kana cepeng kana panakan mahram bini paling saya penyelin teretan nikah paling saya nggak nikah mon saya mati bini lakonin
cepinga pipin sepopo binen selake dengan luar ba deki mon lo soceh. Ayo masuk laki nah, ayo nyeram sekalian seram. Kau nak kacong laki nyeram. Ni kepaling saya. Beda nomor 2, bernikah artinya runtutan lo anak bapak mayit laki semandiin bini kor mahram. Kiai nikah bapak kula masak lo mandina masuk film lo Arafah. Kiai nikah mbok kula masak kula kacong lo mandina masuk lo anapa. Kiai nikah bini kula nikah laki kula mandina masuk lo napa. Keng cukup pak kikan keluarga potraban mun posepo pompo andikan menarah himbauan kami mun bisa beda pemimpin dari senoman reng awam suruh mandi ngak gelak lo oneng ilmu natretan panjenengan ampun mereng yuk kita bantu mun laki senoman natek di atas nah boleh ilakoni senoman kapi deki keluarga bini le suruh nyiram segalan nikah paling saya tretan ngerti keluar dari masalah sempak mun bada mayit mate perantauan semate seumpamana bini reng bini ada sama sekali badana laki kapi semate bini ndak remah haram epandiin wajib tayammumin coba lihat pun bada orang yang mati lu andi mahram ada laki ada bini semate bini ada reng lah bini sekali otak semate laki ada reng laki sama sekali dah badana bini ki ada mahram dah ramah loleh pandin tayammuin dari penting orang ni kesengak mun beni mahram terting nyeting dak mayit tepang mandiin nah boleh tatangka ajeli ngerti kosok kapi digak dento pun tandretan sedaja sengak oleh lagi bini kor mahram seni kacukan oleh make beni mahram mun semate beji lo ikatarroin umur 2 tahun ya umur sebulan kula bani mahram semante baji bini dara momon laki mas lu anak bapak lu anak apa semate baji laki umur sehari ada embapan ada mahramah badana bidan bini atau babombo bini pandiin lo anak apa karena anak-anak kene kilo patut ikaterroen make bani mahram tak apa panapa pun tandretan sedaja sejam mampunan kada situng poin penting ndak remah mun keluar dari lo ampat akan kami bahas insyaallah nang pangkian nomor 4 sebelum mengkafani mayit insyaallah mun nomor 4 ni karingkes insyaallah pas lo berkretan tapi mun koran kula minta situng aki ka sampean karena mare muntu makbun kare majeng aki bi mendem ni kesan mesan lastari kapi ngerti misalnya biasa normal kula 5 kali pangkian teretan jika nikah waktu abid ampunan kari situng masalah mon keluar dari lo ampat dak remah insyaallah lekuk kita ki bangki boleh malar mantar pada raja umur amin ya rabbal alamin silahkan sebelum kami tutup pola beda pertanyaan pola beda permasalahan waktu kami buka ya tore bara epuh laki bini kan ya turan laki tinggal bismillahirrahmanirrahim ya turan terus si bini itu ngerti sampai selesai coba lihat ya mana si bini tinggal selaki kan engki nikah lasare bahas ki berubah perangaki boleh engki bu perangakin kiai mun rakana sete sebini mandiin mun bini na sete tabu selaki mandiin pemari dak remah gelek mari bahas perangakin nomor situng paling sae mun sesete laki engki laki semandiin bini serok noro nikah paling saya mon sesete bini engki bini semandiin selake na anak bi laki na cerok noro nikah paling saya tung se nomor 2 nikah pertanyaan sampean bah oleh lo apa panapa
oleh mahram mandiin make lain jenis semate laki giae cepeng bineen menjadi bineen embu ganon reng sepo bineen darama lo anapa semate laki binen semandiin lo anapa melana langkong saya mon nang keluarga kami perangakil mon nang keluarga na para kiai gak dinto mon sesete laki pak ngoso kapi laki semandin keng daerah galenon seborana daerah farjin mayit nika yolok rajin seronyo cien mayit galenon sengi lain nika rajin engki abet nika mun laki tapi mun bine mun nang keluarga para kiai gak dinto mun bine semandiin ki bine deki senyucian kamalona serah pakun ceping bine lo ngolok laki na pak nika mun nang kami nika paling saya tapi secara umum hukum bine mandi laki oleh laki mandi bine oleh keng deki sangi lenah alam pen make lo alam pen lo ana pemon laki bini ba arde lo ana ba keng sengak banyak beredar di masyarakat makbun di Kubul Ngiding daerah Gede jaga dinto ketika kami praktek ngak dinto kiai ni kecepon pengabdian terakhir demah pahlok ngakui ketepung ngakui pokang nak foto nah Allah alamba dan apa punten ngak dia gaya jadi kan nak dia nah lo benih langsung dulu kaki ngajur kiri sana ngajur lagi kawa yuncur ngak nikah tak kenging bagi tak kenging lah kau ngak nikah tak ada kitab ngerti naudzubillah gelanon pun sampai ceping binen aurat buka ngak nikah muka aurat nikah haram mun sampai buka aurat tu pas boleh gelanon mayit pangko ngagak dintok gelanon mun keluar cecam merah mun keluar nak aduh sayang nikah anang kiai nikah pengabdian terakhir pak pengabdian terakhir nikah toro atur Rasulullah pengabdian terakhir nikah baca yasin sebelum pandiin san mandiin toro atur ulama cerang ngarang lebet betes dibi yampar ngak nikah ngerti lah saya ngane bini sampai bayi ayengen ayo harim gua ngade pengabdian terakhir kalau bencarana Rasulullah pengabdian terakhir gelanon ngerti motor cek beki ngakui pokang ngak nikah ngakui kata pung emotin salah situ nang ya toren mun pada pertanyaan saya ngak le mun tepan mandiin nikah akhlak kilo sebut bikola nikah sekece orang semandiin mayit cek tapentareng nyareng mengkem perangakin bah sengak perangakin atu bayin tok sengak mun mandi mayit cek budebu nyaring launan korang ayo nak dia nak cek ada bureng nyareng nah apa boleh sampai adikir cek adikir mun mandi mayit tu sabah anapa neka jeding hukumah motor hati kira luar orang seyamper macam burda ya toren bumbu ampun ngebaik cakre keren anjibi nanti mandi samping ngelain mayit ya arhamar rahimin heran boleh ngelain mayit mandi mayit ngatus mayit mengkem mau natikir orang seluar tabir soro atikir nih kalau anak apa ba elangker yang piraro mana tabe pengkir jeding nika selok mandin nih sekeng natuk lu acelim dak mayit adua ya arhamar rahimin ya toren amma sambil ngelen sambil nyambur ya arhamar rahimin lene kegalero ba ambuin ngerti ya toren lawan pertanyaan ya toren ibu dicimin ya toren
Motin mari bungkus kiai la mari kapi mas bederabu king tro aceling ndak remone buka kieston tak dosa ba tak ana buka kor sengak cek sampai abau mun abau abit sengak lah tuli baju kaki tuli bendem lebih-lebih kadang anak kan lambat lewat kereta lewat ketika masuk masjid kuni buntu mari talen tro aceling buka ke tak ana apa ba ya tole di pemandangan kan lecah di pedang tabung terus beberapa pagi waktu cerita beberapa lencang pada tabung boleh dari ngeka pada seneka lo anak bagian estona anak ni kibrit tabung boleh saya kata takut pada kemenoro ke ni kan najis kapi sa tabung ni kaba makin berselang. Iya turin, alhamdulillah berselang. Berarti ayang keker ke apa? Saya, tanah apa saya. Male lu alat tes, saya. Bagus juga bagus. Ya turin boleh. Ya turin, ngakui om lain ya turin, ngakui itu apa ya turin. Kengon bisa. Jauh dari barang sabau alkohol kebiasaan ke kiai ngak nikah ba deki bahas nang minyan nikah tadi ngaku orang kan aktor lain lo apa ke kengki mau paling saya le tupa nikah monan nikah nyerput selebar kalau punya rom sempurna taki ada di akhir nikah ya aktor boleh bombo nanti Bubidan tak ada bubidan. Adi nas bismillah. Insyaallah bahul lakun hari penapa. Insyaallah gua bisa leku ngerti sepaling benter makbun ke mondeku tak kolok mareh. Kula bahas sampai apa jeung aki mayit teretan bi mendem. Torisan misan kita ampun masuk gak dinto. Berarti minta 2 waktu aki babun. Ngerti? Sabarakin nikah akan gak dinto timin ba penapanya mana wela kami siap gelak bolong ngebai kerangkuman sampai apuntuk mayit mangkin nikah. Tapi pembahasan kita melebar berpraktik ban semacam malar mater aman faat dan teretan saja amin ya rabbal